kayo dili masayod nga gihubuan balik custom style. Apti kapag maniho, apti ka performance o category defining build quality ngadto sa bagong klase sa rider. Kuya po na si Bisayon eh. Ang presyo ni ini 299,000 pesos. Gigamit ta gibugdaw sa likido, upat ka valvula, DOHC, inusara nga silindro, kapasidad 398.15 cm3, gidakon sa bore 89.0 mm, stroke 64.0 mm, compression 12 sa usa, dak-ang kusog 40 PS sa 8 mil nga RPM, kinadak-ang torque 37.5 Nm, dapat nga handlebar 814 mm, itason sa lingkuranan 770 mm, wheelbase kalibog 367 mm, Bosch electronic fuel injection nga adunay electronic throttle control, basa nga clutch, multi-plate slip, atubangang preno 300 mm, fixed disc, upat ka piston, radial caliper, ABS, luyo nga preno 230 mm, fixed disc, floating caliper, ABS, tubangan nga suspension 43 mm, upside down nga dako katididor nga piston, likod nga suspension, gas monoshock arisyon adunay gawas nga reservoir ug preload adjustment. Kapasidad sa tangke 13 litros, 28 km sa 1 ka litro. So mao kini ang Cryo Speed 400. Nasulayan ako ni siya og maniho, hashtag gaana, hashtag sayuna, unsay pinyong ginahulat. Ibog na ta.